8 लाख मुसलमान लड़कियां हमारे मुल्क में मुर्तद हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भारत के मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नेमानी की तकरीर का एक टुकड़ा बड़ी ही तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है और इस तकरीर में मौलाना सज्जाद नेमानी ने अफसोस जाहिर किया है कि पिछले 1 साल में 8 लाख मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हुई हैं और मुसलमान खामोश बेबस बैठे हुए हैं। इन्हें अपनी बच्चियों के इर्तिदाद की कोई फिक्र नहीं है। मौलाना ने कहा कि क्या मुसलमानों को अब भी 60-70 साल गफलत की नींद सोने की ज़रूरत है। हालिया दिनों में भारत के तमाम रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के दफातर से हमने वहां के नोटिस बोर्ड का सर्वे करवाया है, जिसके बाद ये बात सामने आई है कि भारत की 8 लाख मुस्लिम लड़कियां 1 साल में मुर्तद हुई हैं और वो हिंदू लड़कों के साथ शादी रचा चुकी हैं। ये बात अफसोसनाक है कि हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। महज जुमा की नमाज अदा कर लेने से पक्के मुसलमान नहीं बन सकते। मौलाना सज्जाद नेमानी जो नहायत ज़िम्मेदार और क़ायदाना सलाहियतों के मालिक हैं, उन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमेशा इनके वलवला ख़ेज़ तकरीरें और जज्बाती लहजे ने मुसलमानों में एक नई उम्मीद की किरण पैदा की है, एक नई उमंग पैदा की है। मौलाना सज्जाद नेमानी की जो कोशिशें हैं वो नहायत मुसलमानों के लिए ज़रूरी हैं, मगर इस मज़मून को लिखने की अहम वजह यह है कि मौलाना सज्जाद नेमानी अपनी तकरीर में जो कहा है कि भारत की 8 लाख मुस्लिम लड़कियां पिछले 1 साल में मुर्तद हुई हैं, तो ये बात कुछ हज़म नहीं हो रही है, क्योंकि इस वक्त भारत के किसी भी मैरिज रजिस्टर दफ्तर में RTI के ज़रिए से आप भी या फिर मैं या कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील क्यों ना हो, ये पूछेगा कि कितनी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी की हुई हैं, तो ये जवाब RTI के ज़रिए से मिलना मुश्किल है। अलबत्ता स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें एक मज़हब के लड़के या लड़की दूसरे मज़हब के लड़का या लड़की से शादी करते हैं, तो इसके एदाद व शुमारात आपको मिल सकते हैं, मगर मखसूस मज़हब, नाम की तफसील और पता आपको नहीं मिल सकता। जिस रियासत में हमारा क़ियाम है, इसी रियासत के रजिस्ट्रार दफ्तरों से हमने कुछ साल कबल इसी तरह की मालूमात RTI के ज़रिए से तलब की थी, जिसमें इस बात का खुलासा दिया गया कि मखसूस मज़हब और ज़ात के लोगों का डेटा फराहम नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कितनी शादियां हुई हैं वो नंबरात दिए जा सकते हैं। बावजूद इसके जिस ज़िले में हमारा क़ियाम है, वहाँ पर शदीद जदोजहद के बाद ये तफसीलात हासिल की गई कि साल 2018 में जुमला 55 मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम लड़कों की शादियाँ गैर मुस्लिम लड़कों और लड़कियों के साथ हुई हैं। इनमें 6 मामलात ऐसे थे जिसमें मुस्लिम लड़कियां शादी के बाद अपने शौहरों को भी दायरा इस्लाम में लाकर उन्हें इस्लामी तर्ज ज़िंदगी से जीने की तैयार किया था। कर्नाटक के ही एक सीनियर IAS अफसर हैं जो एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी किए हुए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक इस IAS अफसर ने निकाह भी किया, अपना नाम भी तब्दील किया और ज़िंदगी भी इस्लामी एतबार से गुजारने की पहल कर चुके हैं, लेकिन इनका नाम अब भी गैर मुस्लिम ही है। ऐसे मामलात भी माशरे में बहुत हैं, लेकिन इन तमाम मामलात को मुर्तद कहना दुरुस्त नहीं है। हम मौलाना सज्जाद नेमानी की इस बात पर भी बारीकी से जायज़ा लेते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ ईमानी जज्बा रखने वालों को साथ लेकर पूरे भारत के रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का मुआयना करते हुए वहाँ मौजूद नोटिस बोर्ड पर से तफसीलात इकट्ठा करवाईं और पूरे मुल्क के नोटिस बोर्ड की तफसीलात में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुस्लिम लड़कियों की शादी की तफसीलात इकट्ठा करने पर यह बात सामने आई थी कि 8 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू या गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी की हुई हैं। भारत में जुमला 28 रियासतें हैं, 748 अजला हैं, इनमें से 5650 ताल्लुकात हैं।
اس لحاظ سے کم و بیش 5000 سے زیادہ میرج رجسٹریشن آتی ہے تو RTI میں تفصیلات نہیں مل سکتی، اور اگر اعداد و شمار بھی مل جاتے ہیں تو اس بات کی وضاحت نہیں ہو پائے گی کہ مسلم لڑکیاں، عیسائی لڑکیاں، پارسی لڑکیاں یا پھر سکھ لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کی ہوئی ہیں، کیونکہ ان تمام لڑکیوں کی شادی بھی اسپیشل میرج ایکٹ میں ہی شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے کئی OBC ذاتیں بھی ہیں جو دوسری ذات کے ساتھ شادی ہوتی ہیں تو اسے بھی اسپیشل میرج ایکٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس مضمون کو پیش کرنا مولانا سجاد نعمانی کے علم کے حوالے سے سوال اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس تقریر کے ٹکڑے کے بعد جو دانشمند اور باشعور اہل علم افراد میں جو افراتفری کا ماحول پیدا ہوا ہے اسے صحیح رخ دینا ہے اور اضطراب کو کم کرنا ہے۔ یقیناً مسلم لڑکیوں کی بڑی تعداد بے راہ روی کا شکار ہے اور مسلم لڑکیاں تیزی کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں کے جال میں پھنستی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر مرتد کے معاملات کی وقتاً فوقتاً خبریں آتی ہیں۔ 3 سال پہلے ایسا ہی ایک میسج ہمارے موبائل پر بھی آیا تھا جس میں حیدرآباد، کوئمبٹور، تروچی، سیلم اور مدورائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہاں کی 20,000 مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ بے شک اس پرفتن دور میں جہاں شادی شدہ افراد ہی مستحکم نہیں ہیں، جانے انجانے میں عشق و معشوقی کی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور ناجائز رشتوں کو ابال دے کر اسے ہی زندگی مانتے ہیں، ایسے میں نوجوان لڑکیاں سماجی و مسلم معاشرتی خامیوں کی وجہ سے مرتد ہونے سے نہیں پیچھے ہٹتی، لیکن سماج کے ذمہ دار جس میں علماء، قلمکار اور ہر ایک فرد شامل ہے وہ اہم کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے مستقل جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج 8 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہونے کی ویڈیو خوب وائرل کی جا رہی ہے، وہیں مولانا سجاد نعمانی نے کردار سازی، قیادت، اصلاح معاشرہ، سیاست، معیشت، اقتصادیت، حکمت کے تعلق سے بھی درجنوں تقریریں کی ہیں۔ اس کی ویڈیو تقریروں کے حصے ہمارا سماج کیوں نہیں وائرل کرتا، کیوں نہیں اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیوں لغو، سنسنی خیز، دھماکہ خیز، جذباتی و فحاشی پر مبنی پیغامات کی تشہیر کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس وقت ملت کو جذبات کی رو میں ڈالنے کی بجائے لاہیہ عمل یعنی ایگزیکٹو پلان پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح آسان ہو، اس پر سینکڑوں تقریریں، جلسے، سیمینار منعقد ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بڑی شادی ہوتی ہے اتنے بڑے عالم کی موجودگی میں اس شادی کا شرف مانا جاتا ہے، اور مولانا دلی سے آئیں اور نکاح پڑھائیں تو اور بھی زیادہ یہ شادی بابرکت بن جاتی ہے۔ جب ایسی سوچ و فکر کے لوگ ہمارے درمیان موجود رہیں گے تو ارتداد کے امکانات زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جس کے لیے شادی ہونا ہی مرتد کی وجہ نہیں بنتی، بلکہ بے پردگی، بے حیائی، بولڈنس اور محرم و نامحرم کے درمیان پردے جب ہٹ جاتے ہیں تب بھی ارتداد کے خدشات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 8 لاکھ لڑکیوں کا مرتد ہونا بڑا مسئلہ ضرور ہے، لیکن 8 لاکھ کی حقیقت کو بیان کرتے وقت احتیاط بھی ضروری ہے۔ خصوصی پیشکش مدثر احمد شموگا، روزنامہ آج کا انقلاب۔